लगे तोर घर बाहर की पलैबू ना से बाहर की जाओ एटा गोटे बाड़ी धरिकी बुलची हाँ तू तो तू पाठ पढ़ू ना से बाड़ी धरिकी बुलचु तो तू बापा गला बापा गला पाठ पढ़ी ना पाठ पढ़िया चल सिक्योरिटी चल दब दब मु ताको किछि कहनी मो पुओ को मोर पार्टी करथली खाए कथा को नहीं आसो ना ताको नेबिनी ए फुलुका बन्ना छाड़देवी बिलुआ नहीं जीवे जानसु ना हाँ बाड़ा से छाछुड़ी मुंडे जा कुलिया ना दे पान दिए आओ मोहर कुलिया ना से चुट्टी रे गछ लागि छी हेलो अच्छा एटा मुंड नुहे तो फुलुका बण आ चुट्टीटा खाली उंकुणी चाष करछन छाड़न मोर तो मुंडे गछ ना से तार मर जीवे अपा उंकुणी चाष खाली होचन ता मुंड बहुत उंकुणी पा बबा शोची बबा सकाळ कुंडे होची मुंड पोटल कषा फाड़िकिया पोटल से केते पोटल कषा कोबी कषा कौन गोटे अलग आइटम ना पोटल कोबी अलग किसी ना कोबीटा भल लगे पोटलटा भारी विरक्ति लगे सबुदिन कोबी पड़न कोबी झोल कोबी कषा कोबी सीजा कोबी सतुला केते आइटम अच्छे हाँ ना कोबी पकेले पोटल भल लगे बुझल एडा माने पोड़ी पकेलानी पोड़ी भी कोनटा लाल लाल होची हां सिजी गलानी हां एडा गरम गरम खाइया को भल लागे एपेठु कर दो तो कोन करियो तमे ने आलू फालू किछि नै आलू आनले तरकारी हो मु को आलू आनिबे बिडी बेदा आइ जे बोरा हा बोरा तेरे हो चलो हां मु कहू बा दिलो गोटे आलू गोटे दिलो बढ़िया लगे ना तो पूरा भेराइटी समस्त गुलुगुला 3टा आनचे से तारी पाखर बरा सिंगड़ा गुलुगुला मिलला नहीं आसल 3टा खाइबे शुण धोका तरकारी आनचे टिके रखी दियो दिलु बाबा कहउथले खाइबे बोली खरा बेले एबे काढिबोनी तरकारी देखिले हबो ना हाँ टिके टिके खाइबे बरा सिंगड़ा तो हाँ गरम भात बेले धोका आनचे खाइदेबे टिके टिके गरम भात बेले धोका टिके टिके खाइदेबे थाउ ताउ काढो ना बंद कर दो
और हे आसीगला से तरकारी टिके टिके खाई दिंतु धोकाटा चुपचाप रखिदि कोटा धोका देखला एटा धोका बोधे गरम थी पूरा हाँ ताकू एठी थुआ ना जरी देख तारी पाखु बरा फरा आनले तो अंकल दे धोका 30 टका नहीं जाए आ अधिक किए आनी 50-60 टका धोका आनी खाइबो तो टिके टिके खाइबे भात बेले आ हाँ से मत काली कहते भाई न कौन है तरकारी मुझे कौन हो काली ना पर दिन कहते दिलुआ मत कहते कौन हो तरकारी मुझे कौन बोले धोका टे आनी मुझे 11:30 है ना धोका कहूँ मुझे देखिली बोले नहीं आसिली छुआ आसवे यही घुगुन तरकारी टिके टिके खाई दियो हाँ ये पूरा काटी दो ना काटी दियो मटर तरकारी टिके टिके दियो सभा लास्ट को टोका डाक जहाँ बचब ताक धरब सी आसीगला ना से शुणी देकी आसला फैन टा इखना कहीं दौच शुभन कथा पा ना शुभन दूर कथा हो शुभन दाइला नानी डाक आउ के डाक खाइबा आसीगला आलो गुलू उलानी कि मिललानी हाँ हाँ आज नाई तरकारी अरे मो गला को 9टा हेता ना तासु सरी जाय जेटा मु शेष माला आनली सेहि में पानी हां सेबा लास्ट को ढालला ये सेठी बस पड़ 0.5 करो तो मु 6 कर इतके बड़ा खाई एतिक दर ओ खाइले तो दे दो हां हेलो दे कुनिमा में माने बसछबे कुनिमा हरी का एकाथे बसछबा हां कुनिमा हरी का एकाथे बोले मु कछ आ दरकार मोबाइल ना भीतर पसजा हे देखो ना कोई के खाई सारे मोबाइल दे तो तुम खाओ ना खाना खाई खुल के देबन तू एपन पळौनु ए जा 12:30 हां तो पता रे बस जा 12 तू कोन जाइबू से आ ये से आ भलो भाई बनु बसन तो हम हमर एठी बस हम कुनी मार के एठी बस हमें कोथे कंसा रे खाइबा हमें कंसा खाइबा कुनी आ करी आनी एटा दीटा रखी दियंतु देखिया ये रे जरे पापे दिना हां ए साउंड कमा चिंटू साउंड कमेलो एथर खाइबा ना तरकारी टे काढी देबो को किए पुनिया बा खाइबे नाही नै से रखी एते दियो ना रखीता गोटे आनिया खाइबा चित्र एकरे नै गुलुला दे दियो गोटे आग दियो तापर देखिबे दी जण भाग करिए पाळे पाळे देखिया गुलुला नापो तुम खा कुनिमा नै आसन देखा एकाथरे एठी कुनिमा मन नै आसो हां हमें ने एकाडी खाइ गोटे जाय हां गुलुला दीटा ताल नै आसो से तो खाइबनी दीटा नै आसो खड़ पर खाइ दबो मोरा दे दियो ताको ने आन्ना तुमे कोन खाइबा आनो नाही मो इते खाइले ना लागुस तो भल लागुस तो हां जो खाइ दियो कुनिमा आसछनी मा कुनिमा आसो चलो खाइबा चलो ए सब खाइलेनी हमें चलो खाइ मिलो बाप एठी तरकारी होला पोटल आलू कसा भात ओहो है काई मुंडे दुआ देखिबे मुंडे फुंके नय था ना फुंकी परिबो फुंकी परिबो खावानी इरा फुका तो कह दे करले नानी पा कर देले दाई भलसे मुको तमे देखो ना फुंकुजी का देखि फुंकुजी बोली भी देखि आओ आओ हेडु को भलसे फुको धुआं उरी कलणी धुआं लानी आखी को लानी छाड़ा 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 हां ना कुनिमा गले मां आसन रे सुतले बोली लोगों का आखी खराब हो नथला पानी बाहरीबा आखीडा सफा आइ हला सेटा के सफा
से पू पा करके माने कौन करूछ तमे सेटा फुंकंदी तमे पू पा कौन करछ बसी नली रे माँ क्या करंदु आखि गला शंख फुंकुचंदी ता भीतर देखुना उफ से कौन कलेनी से जगह को धीरे धीरे जला चलो मसला तरकारी माने कौन खाली मसला पोटल तरकारी कि आलू तरकारी चिकन बिकन आनचोनी मसला हाँ आसला बा हाँ दियो कर दियो हाँ जानते ना नहीं जो जड़े कमेंट रे पचाचंदी हाँ सानमा पड़े गली सानमा ऑफिस जड़े भूणी ना कि भाई पचाचंदी सानमा ऑफिस हाँ सानमा हमर गवर्नमेंट जॉब करंतु तो से तांकर होची केउठी केउझर एटा के भाई केउझर साइड रे तांकर पोस्टिंग तो से सेठी रहउछ हाँ हाँ पर खाली शनि और रविवार आछन कोन करियो तांकर जॉब हो हाँ हाँ ना आमर भात डाली এটা কোন কদলী ভজা এটা হচ্ছে পটল আলু কষা এটা হচ্ছে ধোকা দেই দেল দরদি বন্ধু না আমি ডকে সহিত খাইব এই দেখো না ধোকা তরকারি এই বেসন পানি করি সেইটা টেস্ট ওড়েইনি সেইটা টেস্ট জানি ন আর তাঙ্কর তো সাদা কার্তিক মাস চলছে কার্তিক মাসে তা পখাଳ ସବୁଦିନ ଆଉ କଣ କଦଳୀ ଭଜା ହେଲା ଯୋରା ରହି ଯାଉଛି ଭାତ ତ ଆରେ ଆଜି ଯୋଉ କଣ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଯୋଉ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ପାଇଁ ଗଲେନି ପୁନିଆକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପୁନିଆ ଆଇଁଷ ଫାଇଁଷ କରିବ ବୋଲି ପୁନିଆ ବାବୁ ଆଇଁଷ କରୁ ନାଲନା କହୁଛି ମଟନ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲୁନୁ ପିଲା କହିଲେ ଘରେ ପୁରେଇବେ ନେଇକିନା ମଟନ ଏଇଆ ଆଉ ଖାଅ ଖାଇଦିଅ ହେ ମୋର ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ହଉ ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଢାଳ 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 ଆମର ଆଜି ବରା 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 କୁନିମା ସେଟା ପିଆଜ ଛଡେଇଲେଣି ବରା ଆଉ କଣ କହିଲା ବରାକୁ ଆଳୁ କଷା ବରା ଆଳୁ କଷା ହଁ ଆଗ ପକେଇ ଦିଅ ଅଦାଟାକୁ ଆଗ ଆଣିକି ପକେଇ ଦବ ଟେଷ୍ଟି ହବନି ତୋ ପାଇଁ ନାହିଁ ହେଲା ହଁ ଏତିକି ବରା ହେଇଯିବ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଳା ସବୁ ଗୋଳା ଦହିବରା ହବ ପୁଣି ହଁ ପିଆଜ କଲା ବେଳେ ଛାଡ଼ିଦବ ସୁଜି ଆହୁରି ଅଛି ଚୁନା କଣ ହବ ଏବେ କାହିଁ ଗୋଳେଇ ଦବ ପିଠା କରୁଛ ଆମର ଇଟିଲି କରିବା ଯଦି ବଞ୍ଚିଲା ପିଠଉ ହଁ ଏବେଠୁ କାହିଁ ଚୁନା ଗୋଳେଇବୁ ଚୁନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ଠାକୁର ଖାଉଥାନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଅ ଢାଳ ତମେ ଆଗ ସୁଜି ବିରି କମେଇ ଦେଲେ ଖାଇବ ତ ଦେଖ ସୁଜି ଢାଳି ଦିଅ ପୁରା ମିଶା ସେ ତାର ଦେଖିକି ତମକୁ ମୁଁ ତମେ କହିଛ ନା ମୁଁ କଲା ବେଳେ ମତେ ଏତିକି ସେତିକି କହିବନି ହଉ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ନା ଯେତିକି ଆଣିଛ ବିରି ବିରି ରହିବ ବାନି ଏଇଟା ରହିବ ପୁରା 4 ଭାଗ ତାପରେ ନା ମୁଁ ବିରି ଗୁଡା ଅଧିକ ହେଲେ ଭଲ ହବ କଡକଡ ହବନି କଡକଡ ହବନି ଯେମିତି ଦେଖା ଏ ଜାଣି ସୁଜି ନେଇ ଆସିବ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ
ଯା ପକେଇଲ ପରେ କେତେବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ହଉ ହଉ ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ଲେଖୁଛୁ ଏତେ ମୁନ ବଙ୍କିଗଲା ଆଉ କଣ ଧୀରେ କୁହା ହେଇଛି ତମର ହେଇଗଲା ବରା ଗୋଳା ପିଆଜ ଟା କଟା ହେଇକି ଅଛି ଲଙ୍କା ଟା ପଡିବ ଖାଲି ତାକୁ ମୁଁ ବା କହୁଛି ଛୁରୀ ଦେଲେ ମୁଁ ହଉ ହଁ ସେତିକି ମତେ ଛୁରୀ ଟା ମୋର କହିଲେ କୋଉଠି ଅଛି କାଟିଦେବି ଖଞ୍ଜେଇ ଦିଅ ନା ମତେ ନହେଲେ କଇଁଚି ଦିଅ ଭଲ କଇଁଚି ଅଛି ମୁଁ କାଟିକି ଧରା ଧର ପକେଇ ଦଉଛି କଣ ନା ନା ଆମ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ହଁ ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଠିକ ଆସୁଛି ଆର ମସଲା ଜାରି ବୋଲି ଆମ ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠି ଆସିଲା ଏଠିକି କର ସେ ତାର ମସଲା ହଁ ଠିକ ଠିକ ଦିଅ କର ଚିନି ଟିକେ ପକେଇଲନି ହଉ କର ଆଗ ମସଲା କଷିକି ଆମର ରଖି ଦଉଛନ୍ତି ତାପରେ ବରା ଜଣା ହବ ଛଣେଇ ଦବା ହଉ 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 କଣ ଭାଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିଭିଯିବ ହଉ ଦଉଛି ହଁ 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 ପୁରା ଗୋରା ଦେଖା ହଉଛ ଆଉ ହଁ ହଁ ହଉ ଚାଲ ପକେଇଦେଲ ପିଆଜ ଏ ବସିକି ଲୋ ବାପ ହଉ ପକା ଖାଲି ଆଳୁଟା ଦିଅ ମୁଁ ଛଡେଇ ଦଉଛି ଦିଅ ହଁ ଏଇଠି ମୁଁ ଛଡେଇ ଦିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମସଲା କଷିକି ପକେଇଦବ ମତେ ନିଅନ୍ତୁ ଇଏ ଏକା ବସିକି ଖାଇବେ ତାକୁ ଇଏ ଆଉ ବାପା ବସିଗଲେ ସରିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା କମେଇକି ଦେଲେ କଣ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଳୁ କଷା ହଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆଗୁତୁରା ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ମା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ କରିଦେବି କି ସାଧାରେ ହଉ ଆମକୁ ନେଇକି ହବିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ବସାନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ହବିଷ କରିଯିବେ ଆମକୁ ନେଇକି ଆଗରେ ବସେଇବେ ଟେକି ଟେକି ନେବେ ଆମକୁ ବୋହି ବୋହି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ନିଅନ୍ତୁ ବୋହି ବୋହି ପୁଅ କଣ ବୋହିବେ ପୁଅକୁ ତ ବୋହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବୋହି ବୋହି ନେବେ ନା ମସଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆଳୁ ଛଡେଇକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଏଇ ଟିକେ ମସଲା କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ହବ କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇଟା ଠିକ ଲାଗେ ଏଇ ଟିକେ ମସଲିଆ ଲାଗୁଥିବ ଖାଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ତମେ ଯିବ ଆସିବନି ଏଇ ଟାଇମ ଟା ଜାଣିଛ ଏତେ ବଢିଆ ନାହିଁ ତମେ ଗଲନି କିଏ ସବୁ କରେ ମୁଁ କହିବା କଥା ନୁହଁ ମୋ ମାମା ଯାଇ କୋଉଠି ବସେନି କହିଲା ବା ସବୁ କାଟି ବାଟି ଦେଲି ସେ ଖାଲି ବସେନି କହିଲେ ଛାଣୁଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଟା ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କଣ ଏତେ ଦିନ ଯାଉଛି ପଛେ କି ସବୁଠି ଖଟି
हाँ ए जो आलू गुड़ा एइथरे मसला पकई दियो पकई दियो एइथरे मसला मु कहूची तुमको ଏଇଟାରେ ତୁ ମୋ କହିବା କଥା କହ ନା ଠିକ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁମେ ଛୁଆ ବାପ ମା କରିବେ ଧରିବେ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ଚଳିବେ କେମିତି କୋଉ ଛୁଆ କେମିତି ଚଳିବେ କେମିତି ଆମେ ଚଳିବୁ ତାକୁ ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ତାର ପରିଣତ तो बाबा गोटे तू तो सफा करनु हाथ रे मसला हेई गला ना नहीं मते कहलो एतिकी मसला तो एतिकी आलू को हबनी एटा आगे पड़ी ए से मसला दियो ना सेई मसला रे दिया खराब हे जो एही मसला ता बढ़िया अछि कर हे काई एमिरे हो हेता बेकटा धरी मुड़ी पकेला दे मार दे तो पुआ नहीं बचाओ बचाओ कहले के सुनिबे माने बच्चा माने बुझी पाली एटा हे मार तो वो दी जण मिसी गीता आसीबो नै हे अरे ताकर एतिकी भरसा भी रहिछि से हाँ। जाय मारी देबी एनी धरि के हम उठै काने से मते मारी देबे तमे तीन जण फुलका बनने जा गोटे तंबू मारी की रहियो साडे तोते खाइलो हैला फुल्लु का बड़ बिल्लू आगे तो मिसी की बुक्की हमर बसन एटा गया सुनी भलसी धरची तमर ता न एम धरी साडे आइले कोन बसी बसी ए नना हम तळे तमे जीव ना फुलका बन ए तीन जण जीवे ओडा मगोज एतरे कोनटा एटा नॉर्मल भालू जुआड़े हाँ भालू जुआड़े था माछी आड़े कोथे एइथरे हबो ताले एइथरे काई कसिलो टॉप लोड फ्रंट लोड आज देखुला आलू कसा एई जगह रे को जगह धरिबो को वासिन पूर्णिमा से को Washing machine. आईडी देखो ना এটা গ্যাসটা মারছি গুঞ্চি বস বাবা গুঞ্চি पाठ पढ़िया पिला एठी तो ना मगो फुलका बनना मोटा भालू चुप मोटा भालू अरे बिल्लुआ भालू को ठेकुआ एटा बिल्लुआ आउ तमिति परिवार कते भल छाड़ मो पाठ अछि कौन आ खाली ये को पहिला लो आसी खाली गला गुरुआ मते मार दे पूरा उठारे उठारे आलू कसा काई এইটা বা করুজি आ करू ना दे कर एड़ा एठी कोन होउचन दे जंगल ले फुलका बनना हाथी एइरा पठे करियोनी गैस टा बढ़ाई दियो हां बढ़ाई दे कि बासी मसला मिसले तो बढ़ाई दे घांट ए तमस नाही सेरा डिलेट हे हां से नाही পাখরে গেছে না পাখরে গেছে না काको ना काको गुरा से डायबिटीज गुरा सब आई भे हमर आलू को साई पड़ी गला ए बरा भी हे गला को बरा आई गला खाउन ब बाबू दे नाली किछु सत्तरे उडा काई हो करो मैं चाटा नहीं करनी को देखि लोक देखी नांती जूम कर दे मुंडा को हाँ हे गला तो हाँ आलू कसा हे गला हमर हाँ चालू ढेंकानाल बरा खणी रु आछी हमर बरा करियो दियो पका बरा पका রুম হেউ মু পকি এই যাও ভালো ভালো ते मसला गोले की बरा कर बढ़िया हबो से मसला তো সমস্ত খাইলা से बरा खाइलेनी ताको बरा दे दियो से खाइ दियंतु মতে কোনমে জায়গা দেই দলি বড় एइटा बा हेई হ্যাঁ এটা তো পাখরে देखा होने হ্যাঁ সেইটি ना मते मोर इच्छा हबो तांकर प्याज रसुन बिना प्याज रसुन के हाथ में कुनिमा फास्ट बरा उडा भलो हिसला उडा को एमिति कर देलो हां एडा ए सिपला आई हां पाकर लाई এটা ভালো এওড়া
এই যে କଣା করছ ହଁ ଭଲ ହେଇନି ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲ ଯୋଉ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କି ଓହୋ ତାପରେ କଣ କଲ କି ପାଣି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ କଣ ମିଶଉଛି ଦେଖୁନା ପାଣି ଦେଲେ ଠିକ ହଁ ପାଣି ଯେତେ ଦବ ଭଲ ଭିଟାମିନ ଅଛି। ଦିଅ ପକା ଦେଖେଇବି ବରା ପକଉଛ ପକା ପକେଇଲ ହଁ ଚାଟା ଛାଣି ସାରେ ତାପରେ ନିଜେ ଖାଇବି ତାପରେ କଣଟା ହେଇଛି ନିଜେ ଆଉ ଖାଇବ ଆଉ କଣ ହେଲା ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ଆଉ ହଉ ଦିଅ ପକା ଏଇ ବରାଟା ଏଇଖିନା ଠିକ ପଡିଲା ଏ ଦେଖ ଫୁଲୁଛି ଏ ଦେଖ ଏଇ ବରା ଏବେ ହେଇ ପଡିଲା ପତଳା କର ସେ ଫୁଲୁଛି ଠିକ ବଢିଆ ହଉଛି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଙ୍କର ବରା ସେଠି ସରିଗଲାଣି ହେଲା ଏଇ ବରାଟା এইটা ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବରା ଆମର ପଡ଼ିଲାଣି ହଉ ଚାଲ ଦେଖୁଛି ହେଇ ଦେଖ ତୁମକୁ ଫୁଲୁଛି ହଉ ଚାଲୁ ବରା ଦୋକାନ ଖୋଲୁଛ ଦିଅ ତ 20 ଟଙ୍କା ଯା ଧରିକି ଆସିବୁ ହଁ ଆଉ କେତେ ଯା ଏଇ ନେ ଏଇ ନେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆସୁଛି ହଁ ବରା ଏଇ ତ ଖାଇବା ସରିନି କି ଏଟା କଣ ଚାଲିଛି ଆମର ଡବଲ ଭାଡି ହେଇକିନା ଦିଥର ପକଉଛ ହଉ ହଉ ଦିଅ ପକା ଆଳୁ କଷା ବରା ପିଠା ପିଠା କଣ ଖାଇଲଣି ଓ ପିଠା ଖାଇଲଣି ବରା କରି ଦିଅ ଖାଇଦିଅ ଚାଲ କୁନିମା ଆସ ଏଇଠିକି ଆସ ଏଇଠି ନେଇ ଆସ ନା ତମେ ଖାଇବନି କି ଆସ ନା ଆସ ଚାଲ ଖାଇ ପି ବରା ଛାଣିକି ଆସିଲ ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ଶୋଇବା ଚାଲ କାଲିଠୁ ଏଇଠି କାମ କରିବ ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଏଇଟା ବା ଆସିନି ତାର ଇଏଟା ଆଣିକି ଲଗେଇବା ଦେଖିବା ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ବାପା କହିଲେ ମୁଁ କାଲି ଖୋଜିକି କହିବି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହଉ ଦେଖିବା ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ହଉ 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 ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଦେଖିଲି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ ତାକି ଭଲ ଲାଗିବ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କାରଣ ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥା ହେଇପାରୁନି କମେଣ୍ଟରେ କିଛି କହିଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିହାତି ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ तो चलो आज वीडियो एंड करवा देखा नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन टाटा बाय बाय जय जगन्नाथ।